ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकम्। श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणा अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तावुत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम् तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः इव शपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्न देव सन्त्यज्य याच्न्याम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यथास्त्वम् समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्
अष्टमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।